Hello guys, good morning. Merry Christmas sa inyong lahat. Ngayon guys, pupunta po kami sa palengke sa may Basista. Kaya samahan nyo kami guys, pakita ko sa inyo yung mga gulay doon sa palengke nila. Tara, samahan nyo kami guys, let's go. Ayun guys, nandito na po kami sa may gulayan dito sa Basista palengke. Ayan guys, pakita ko po sa inyo yung mga gulay. Ayan po. Yan po guys, mga pitsay, kamatis, yan guys oh. Ampalaya, talong, yan, patatas, dami dito guys, gulay yun. Ganda dito guys, dami ka mapilian. Wala nang kamatis doon? Ubus na? Mga 10 lang. 10 yung kadulong yan eh. Ay. Ayun guys, no, daming bell pepper guys. Tapos ayan no, pipino. Ayan. Kita nyo guys, marami dito guys. Yan, sayote, yan. Bombay, nakikita nyo guys, daming gulay dito, ayan o. Doon sa kabila guys, kabilaan nyo nun, marami yan o, doon sa dulo, papunta yun. Puro gulay lang dito guys, yung bilihan ng isda doon sa kabila. Yan, dito sa unahan guys. Yan, maraming gulay o. Dami. Saka mura dito guys, di kagaya dun sa Manila ng mahal. Ito si boys, o, nakatali-tali na dito guys. Yan, masili. Sibuyas na puti, ayan guys oh. Kamatis, plastic na. Ayan oh, kita nyo guys, may saging pa, may okra, ayan guys, nakita nyo, may upo, ayan. So mura dito guys, ayan. Kasi dami kang mapilian dito guys sa palengke nila guys, sa Basista. Ikaw sabawin na lang yun. Kaya nga, pwede yun ah. Yan, dito guys, kabili ka ng 10, 20, 5. Ganda dito guys, dami ka mapilian yung talong, palaya, o puso ng saging, kalabasa, ayan guys oh. Dami dito guys. Yung sanan guys, kainan yun guys, itiri. Yan o, kalabasa guys, taka plastic na o, kaiwa-hiwa na. Ang pakbit guys, pwede na yan. Ano, sibuyas o. May beans pa, carrots. Ayan. Doon sa unahan guys, yung tinasabi kong isdaan yan guys, bilang isda tsaka karne. Ayun sa likuran, nakabukod yan guys. Dami rin nagtitinda nun guys ng pantat. Yan. Ito guys, tapos na po kami na malingke. Ito po yung nabili na yung repolyo. Ayan. Yan sa likod na ano, Basista palengke. Yan, dito muna kami sa motor. So dito ko pinarada yung motor guys, dito na malapit sa Gcash. Ngayon guys, pauwi na po kami. Yan po yung palengke ng Basista.